अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ शाहिद यूसुफ और आप देख रहे हैं शॉप मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, आज मैं आपको विज़िट करवाता हूँ लाहौर में मिस्री शाह में सैयद अदील ज़ैदी भाई का सेटअप जो साबुन बना रहे हैं। काफ़ी बड़ा सेटअप है और इसमें 10 इंच का प्लाउडर लगा हुआ है, उससे ये काम करते हैं, आप ये देख सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको नाकामी का भी बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर लोग क्यों नाकाम हो गए साबुन के बिज़नेस में। तो वीडियो आखिर तक देखें। ये आप देख सकते हैं, ये पीला साबुन बना रहे हैं जो होटल वाले सोप होते हैं छोटे। तो आज ये वही सोप बनाते हैं, आपको आगे का प्रोसेस भी दिखाते हैं, आप देखते जाएं। ये 10 इंच वाला बड़ा प्लाउडर है और इस पे काम हो रहा है। ये सैयद अदील ज़ैदी भाई जो काम कर रहा है अपना, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका बिज़नेस चलता है। ये सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट नहीं बनाता, मुख्तलिफ़ पार्टियों से ऑर्डर लेके उसके लिए भी काम करते हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ पे काम करते हैं और मुख्तलिफ़ नेम्स पे लोगों के लिए साबुन बनाते हैं और साथ में अपना ब्रांड भी चलाता है। तो ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं देखता हूँ मुझसे राब्ते में भी ये लोग जो छोटे पैमाने पे साबुन के काम जिसने शुरू किया था, वो उसमें अक्सरियत मकसद ये कि 100 में से 5 भी कामयाब नहीं हुए। तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि साबुन का काम जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसको दरकार होती है। इन्वेस्टमेंट इसके लिए ज़्यादा होना चाहिए, साथ में एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाने चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा ना हो तो फिर मुश्किल होता है काम। और दूसरी बात, हर रोज़ रेट बढ़ता जाता है। तो साबुन तेल से बनता है और तेल बड़े मार्केटों में 1 रुपये भी बढ़ जाए तो सारे मार्केटों में उसका रेट 1 रुपये बढ़ जाता है। और साबुन तकरीबन साल बाद उसका रेट बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात कि हमारा साबुन नया होता है तो हम तो दुकानदार के या होलसेलर के पैर पकड़ के या कोई मिन्नत जारी करके हम अपना माल सेल करते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। तो हम मुश्किल से सेल करते हैं और ऊपर से हम रेट भी बढ़ाए और मार्केट में सस्ता साबुन भी पड़ा हो। तो इसी वजह से अक्सरियत साबुन वाले या साबुन बनाने वाले फ़ेल हो गए हैं। तो प्यारे भाइयों, मेरा सब भाइयों को रिक्वेस्ट है कि जो बंदा काम शुरू करना चाहता हो, या तो वो सिर्फ़ अपनी डाई ले किसी से पुरानी, क्योंकि पुरानी डाई अब सस्ती मिल रही है, क्योंकि अक्सर लोगों ने काम छोड़ा है। तो कोई किसी ग्रुप में आप ख़ुद को ऐड करें और वहाँ से डाई ले लें, एक ट्रेड मार्कर अपना बनाएं और किसी से अपना काम करवाएं। तो आपके नाम पे आप तकरीबन 5-6 महीने या साल तक अपने नाम पे आप मेहनत करें और सेल करें। सेल में भी आपका तजुर्बा हो जाएगा और साथ में आपको प्रोडक्ट भी तैयार बना बनाया मिलता रहेगा। थोड़ा कम प्रॉफिट रख के आगे सेल किया करें, तो 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि इस साबुन के काम को मैं आगे ले जा सकता हूँ या नहीं, या मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है कि मैं मशीनें ले लूँ और मशीनों के अलावा भी मेरे पास 10-15 लाख रुपए हो कि उससे मैं काम चला सकूँ। क्योंकि आजकल अगर अच्छे नूडल्स आप ले लें तो 8-9 हज़ार का एक बैग मिलता है। तो दिन में अगर आप 3 बैग निकालें तो सिर्फ नूडल का ख़र्चा 8-9 हज़ार हो गया। तो इस तरह अगर आपके पास पैसे हो तो आप काम जारी रख सकते हो, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप अपना काम जारी नहीं रख सकते। तो इसी वजह से आप फेल हो जाएंगे। और अगर आप किसी और से साबुन बनाएं तो उसमें होगा ये कि एक तो आपने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, यानी कि आपने 15-20 हज़ार की डाई ली है और उसके अलावा आपने रेपर्स बनाए,
20-30 ہزار کے، تو وہ میرے خیال پہ آپ کے ریپرز اور کاٹن اور جو ڈائی ہوتی ہے وہ یہ پہلے آپ اگر 3-5 مہینے کام کریں تو یہ اس وقت ختم بھی ہو گئی ہوگی، تو آپ کے پاس صرف ڈائی رہ گئی ہوگی اور ٹریڈ مارک. تو صرف ڈائی اور ٹریڈ مارک اگر آپ نقصان پہ بھی بیچیں تو آپ کا اتنا نقصان نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس طرح کریں کہ سٹارٹ میں آپ کے پاس فرض کرے 5 لاکھ روپے یا 7 لاکھ روپے اور آپ 5 لاکھ یا 4 لاکھ کے مشینیں لے لیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جو پیسے آپ کے پاس تھے اس کو آپ نے مشینوں اور ٹریڈ مارک اور اس چیزوں پہ لگا لیے، تو پھر آپ آگے مارکیٹ میں نہیں چل سکتے، کیونکہ صابن آئل سے بنتے ہیں اور آئل آپ کو پتہ ہے آئل کتنا مہنگا ہے اور روز بروز مہنگا ہوتا جاتا ہے. تو ذرا سوچ کے کام سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی اکثر بھائی ہے جس کے پاس مشینیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے مشینیں بیچنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں بک رہی ہے، اور ساتھ میں اگر بک بھی رہی ہے تو کباڑ کے ریٹ پہ یا تول کے ریٹ پہ بک رہی ہے، تو بہت نقصان ہو رہا ہے. تو میں اس آپ کے نقصان سے خوش نہیں ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اگر ایک اپنا سارا جس کے پاس وہ پیسے ہوں وہ بھی لگا لے، ضائع کرے اور اس کا کام بھی نہ چلے، اور اس مہنگائی کے دور میں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے حقیقت میں. تو سوچ لیا کرے پہلے، اس کے بعد شروع کریں. صابن بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بندہ کہیں کہ آپ نے سیکھا نہیں تھا، یہ نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ کو تیار نوڈلز ملتے ہیں. تیار نوڈلز کا مقصد یہ ہے کہ صابن آپ کو بنا بنایا مل گیا ہے، تو آپ نے اس میں آپ نے خوشبو ڈالنی ہے، کلر ڈالنا ہے، 2-3 چیزیں ڈالنا ہے اور آگے اس کو صابن کی شکل دے کے اس کو آگے سیل کرنا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بھائی یار آپ نے سیکھا نہیں تھا، اور ایسا نہیں. بندہ 1 دن 2 دن میں اپنے مشین پہ سیکھ جاتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. اور آج کل ڈاؤن فال ہو رہا ہے، تقریباً 2-2.5-3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر چیز روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ بہت تنگ آ چکے ہیں، تو حالات بہت خراب ہیں. تو ذرا سوچ کے سٹیپ لینا چاہیے. میں اکثر بھائی کہتے ہیں کہ یار آپ نے صابن کا کام چھوڑ دیا، تو میں نے چھوڑا نہیں ہے، میں صابن کا کام کر رہا ہوں. میرا جو سیٹ اپ تھا ثوابی میں وہ وہیں پہ ثوابی میں پڑا ہے، اور ابھی میں لاہور میں ایک دوسرا سیٹ اپ بنا رہا ہوں، تو اس پہ تقریباً کچھ دن بعد ہم کام سٹارٹ کریں گے. تو نوڈلز بھی اپنے خود کا بنائیں گے اور ساتھ میں صابن بھی اپنا خود کا بنائیں گے. تو امید ہے بھائیوں کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.